Salamat sa buhi nato nga Dios sa pag-adala sa tuwa sa mga sakto nga mga kanta. Alang pod sa itong mga pagaisgutan karon buntaga. Busa, gihangyo na pod nako ang tanan sa pagpanindog sa atong pagbasa sa iyahang balaan nga pulong. Kani makita sa Philippians chapter 2 verses 1 to 11. Philippians chapter 2 verses 1 to verses 1 to 11. Atong pagadunganan og basa, verse 2. So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Therefore God has highly exalted him, and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, in every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Heavenly Father, we ask your Holy Spirit to guide us and to illumine our hearts to establish these truths. Aron Ginoo magkinabuhi kami nga matarong dira sa imong atubangan. We give you thanks and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Please be seated. Nakakita sa series, nga ang title sa series na to is Living Worthy of the Gospel. Nagisgot kita niaging Domingo about sa pagkinabuhi nga uyon sa Ebanghelyo or uyon sa good news. And ang challenge sa tuad niagi nga si Manna nga we reflect our life, mahimo kitang reflection sa himaya sa atong buhi nga Dios pinaagi kang Hesukristo. Kumusta man ang isa ka semana nga nag-reflect kita, nahimo kitang reflection. Ato abang na-enjoy, kung nagsugod pa kita, maybe adunay mga struggle because you are not used to it. If you're not used to be a reflection of Christ, nagi may mga struggle. Labi na pag kabalo na ka unsay ginabuhat nimo, every circumstance nga moabot sa imuha, the time na hot temper ka nga tao, if you want to be a reflection of Christ, you should be in a grace mode. Lisod kay na dayon oy. But we thank God kay tungod dili lang kita ang nagpamuhat ni ani, mismo ang balang espiritu naguban kanato. And base sa mo ang gipang hisgutan gahapon diri as we have our devotion, naay mga instances na miss ang isa ka opportunity nga mahimong reflection ni Lord. Sayang unda to, no? Pero naapoy ni take sa challenge nga mahimong reflection ni Lord.
And nahitabo nga nahimo yung fulfilled ang iyang simana karon kay tungod God used him as a reflection and God used him to pray for other people. Nindot gyud kay na siya nga mga pamuhat sa to mga kinabuhi labi na as we will intentionally ibutang na to tong galingon as a reflection of Christ sa imong work, sa imong eskwelahan, sa community kung asa ka gibutang sa Ginoo. Now, nagpadayon kita sa tuang series and ang atuang ikaduhang nga sermon karon, it talks about humility. And this humility, dili humility nga makita nato sa uban, but humility like Christ. So here's the theme. Christ humility, ang pagpaubos ni Jesus is the pattern for the believer's life. Mauna siya ang pattern nato sa pagkinabuhi nato diri sa kalibutan. Here's the big idea. Tungod si Jesus Christ, gipaubos niya ang kaugalingon aron ma-accomplish ang kaluwasan, kita nga magtutuo, believers are also called to pursue humility as we serve others, as we imitate our Lord Jesus Christ and exalting Him above. One of the greatest dangers sa Christian life, kabalo mo, kabaliktaran sa itong pagkahisgutan karon. Pride. Garbo. And karon gani gidala gani na nga term aron ipugos jud ang right sa some of a group of people. Pride. Grabing parade na gud diri, nagparade na diri sa Davao. Pero that's the greatest danger sa Christian life. Ang garbo. Garbo. When pride entered the world through Satan, nganong nisulod man siya ang garbo? Tungod ang garbo desired to be God. Satan desired to be God. Garbo. Pride led Adam and Eve nga mutuo ba? Mutuo nga I could be, pwede ko mahimong Ginoo. Muna ang danger sa pride. Mo nga, grabe pa namang pugong-pugong nila ni Adam ug Eva, no? Pero pag ingon ni sayawa nga, mao ba? Inga na din gingon sa Ginoo, kay kung kaunon nimo na mura ka Ginoo, paspas na ka. Ngano man to? Pride. Someone, all of us wants to be above. And that pride, kanang garbo, continues to destroy, divide families. Kung way magpaubos sa pamilya, guba jud na, no? Not only family, churches. Kung walay magpaubos, bungkag. Friendship. Isa pa, ministries. Even the disciples, grabe ang pag-struggle nila aning pride. No? Pride. Nanghisgot pa sila kung kinsa bagyo'y mas labaw silang tanan. Pag-abot sa langit, no? Nag-aaway sila kung kinsa bagyo'y right hand ni Jesus, so nasa left, ug nasa right. Pangasapaan sila ni Lord, oy. Ngano man? Pride. Garbo. Garbo. Every conflict, tanang selfishness, tanang ambition, selfish ambition, kanang pagselos, jealousy, bitterness, sulod ni ana ba, naiugat nga garbo. Pride. Garbo. Now, God, our Heavenly Father, God Himself, consistently, nagapadayon gayod og oppose aning pride. Kay tungod ang pride nagakumpit sa iyahang himaya. Supposedly, para lang gina siya, iya lang yung himaya. But because of pride, gusto jud ta mabilong, maapil ta ba, nga ma-recognize. Gusto jud ta nga kita pod ang mukontrol. Now, humility
On the other hand, mo ni siya ang reflection sa character ni Jesus Christ. Wala tayo laing tanawon sa example, ultimate example sa pagpaubos, our Lord Jesus Christ. Amen? Mga atong kanta ganina nung, fill me, Lord, fill me with your heart. Kay kung dili, garbo jud. No? If Christ will fill our heart, then makita nato ang grabe nga pagpaubos, and we need that. Kay nga naman, ang ato ang kultura karon, sige, celebrate of self-promotion. Ganahan kita na. No? Kung promoted ka, kung naa ka sa taas, kuan ka ba? Nga nang ginahangaan ka. Ang people are encouraged to build a personal brand. People encouraged to build a seek recognition, self-recognition, aron makagain og influence. Og diri sa kalibutan, success, pag mingitag success is frequently measured by how many people are admired us or follow us. Kung daghan ni follow si muha, successful ka. Kung daghan nag-admire si muha, successful ka. Muna ang label diri sa kalibutan. Pero the kingdom of God, ang gingharian sa Ginoo, measures greatness differently. Pag mayuntag greatness, lahi ang pattern sa Biblia. Dili katong naghanta og followers, daghan og nag-admire sa tua. Ingon ni Jesus himself, our Lord Jesus, ingon siya, whoever would be great among you must be your servant. Must be your servant. The greatest person nga anana diri sa kalibutan, our Lord Jesus Christ, also the greatest servant nga ni ana diri. Wa gid siya nang ginambog nga Ginoo siya. Mo nga when Paul gisulat niya ang Philippians, ang church naga-experience man gud ang Philippi og tension, no? Tension. Imagine pa naman nimo ang Philippi, Church of Philippi puno og mga elite, ng elitista. Di ba? Kung yung tag-elitista, katong medyo doon dito. Roman citizen. Sa Roman citizen ka, above ka. Eh? So, naay tension. Naay pobre, naay Roman citizen, and then kinsa may mahimong leader. Dapat katong elite in the perspective of the culture. Tisod na siya, no? But pag abot diri sa church, all are equal before God. Mga gisulat kani ni Apostle Paul, to those who want to be exercise ang pagka-elitista, gibutang i-exercise pud niya dito sa simbahan. Kung ikaw dato dito, dapat ikaw pud diri pud ka. Naapod kay posisyon, no? Ingon ni Apostle Paul here, it is nanay self-ambition, nanay rivalry sa ministry. And nindot kaayo ang gibuhat ni Apostle Paul. Si Apostle Paul, wala siya naghatag og techniques unsaon masolve ang conflict. Instead, Apostle Paul pointed the Church of Philippi to Christ, to Jesus Christ. And then, ipakita niya that the answer of pride is not self-confidence or less. The answer of pride is less self-confidence. Wala niya nagingon. The answer of pride is seeing the beauty of our Lord Jesus Christ's humility. Ang pagpaubos ni Jesus, mo kato ang iyang gipakita. Ang beauty sa pagpaubos ni Jesus. Mo sa Apostle Paul, bring us to one of the most magnificent passages in the Scripture. Dira, Philippians chapter 2, verses 5 to 11. Makita nato dito, giunsa pag-reveal ni Apostle Paul ang kasing-kasing sa atong Savior, ang kasing-kasing ni Lord. Remember atong gikanta ganina? Fill me with your heart. Okay? Fill me with your heart.
Ingon niya, as you build your life, Christian life, you should ask and pray for this, Lord, fill me with your heart. Now karon gipakita ni Apostle Paul kinsa ang kasing-kasing ni Lord. Now si Lord Jesus Christ gi-expose diri ni Apostle Paul, gi-remind sila that our Lord Jesus Christ is the God who possessed all authority. Tanang otoridad iyaha, and He deserve all our worship. He deserve ato ang himaya iyaha lang gyud. Yet gipakita ni Apostle Paul that our Lord Jesus Christ willingly humbled Himself aron maluwas ang makasasala. Ikaw ug ako, kitang tanan adunay tsansa nga maluwas. Kuha na no? Wala siya nag-boast that He is God, but nagpaubos siya aron ma-fulfill ang greater purpose niya. Luwason kita nga wa man tay pulos. Luwason kita wa man tay hinungdan. Luwason ta nga wa man gyud tay hope. Yung sa ni Lord, pagbuhat niya na aron maluwas kita, paubos. He humbled Himself. Every step forward, every step downward ni Lord Jesus Christ, nahimong display sa iyahang gugma. No? Gikan siya og heaven, He is God. He left heaven. He became man, nahimo siyang tao. Nahimo siyang servant. He became obedient unto death ug namatay gayud siya sa cross. Then the Father in heaven, unsay gibuhat niya, highly exalted our Lord Jesus Christ. Giklaro jud to niya that my son, the Lord Jesus Christ, the name above all name, way labaw nga pangalan ni ana. And this passage calls us nga admire nato si Christ. Labi na ana nga attitude, pagpaubos, humility. We admire Him. Now, humility grows. Nagatubo ang pagpaubos when our eyes fix on our Lord Jesus Christ. Walay pa maagi nga mutubo ng humility. Mutambok ng humility. When your eyes are fixed on our Lord Jesus Christ, welcome kay mutubo gayod. Lain man mutubo, no? Mutambok man ma-flourish ang pagpaubos. Now, humility like Christ. Here's number 1. Humility serves others before self. Mo kana ang gibuhat ni Jesus Christ. Humility serves others before self. Humility seeks the good of others because Christ first sought our good. Gipakita ni Jesus Christ nga giuna niya ta og kuha, giapas ta niya para sa tong kaayuhan. Siya ang nagpaubos para sa tong kaayuhan. Ingon pa sa verses 1 to 4, so if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Now, Apostle Paul begins by reminding believers sa upat ka blessing nga gimension niya diri. Now, when you receive our Lord Jesus Christ, you have these 4 blessings. Una, encouragement in Christ. Encouragement of Christ. Blessing nato na, no? Able ta nga masabtan ang pag-lift up ni Jesus Christ sa tuwa through His Word. Encouragement in Christ. Another one, dimension dira, comfort from His love.
Mo nga kung magkinaunsa man, muagi man ta og sorrow, ang anak sa atong buhi nga Dios, kita nga nagtuo kaniya, you have the comfort anytime na adjud na naguban kanimo. Comfort sa iyang pagigugma nga dili gyud ta niya biyaan. Blessing na siya. No? Ikatulo, fellowship of the Spirit. Muna atong gisgutan tong niagi. The moment that you receive our Lord Jesus Christ, you are not alone. God Himself, through the Spirit, lives in us. No? Di ta niya pasagdan. Di ta niya, bahala na mo dira. Fellowship of the Holy Spirit. Another one, affection, higugma, and mercy. Grasya kana. Kapila na ka na tumba. Ikapila na ka nagpabadlong. Ikapila na ka nahimong sabi tawag na disgrasya imong kinabuhi sa grasya ni Lord. Pero God is merciful sa imuha. Mo nga naa gyapon ka karon diri kay tungod affection ang pagigugma sa Ginoo ug iyang kaluoy naguban kanimo. Maingon ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mga ka na igsuon, upat ka encouragement. That's why, gikuman kita, na ikumandera ni Apostle Paul, nga magkinabuhi kita, ni aning mga butanga. Because of these blessings, we are able to have the same mind. Because of this blessing, we are able to have the same mga pagigugma. Maginigugmain kita. Because of this, we have this one spirit and one purpose. And this will unite us. And unity flourishes where humility is present. So naadjud ang gi-encourage ni Apostle Paul nga mag-unite mo. No? Mag-unite mo kay namo ani. And then develop this one, attitude ni Christ, humility. Kaya again, unity flourishes kung naay humility. Mo nga ang sunod nga verse dito na gisaysay na ni Apostle Paul kung unsa ning humility looks like. In verse 3, ingon niya, do nothing from selfish ambition or conceit. Selfish ambition. Pag mingon tag selfish ambition places above God's glory. Eh? Kung imuhang tumong anong mag-serve ka is to benefit sa recognition, known ka, I'm sorry, that's not right. Eh? Humility. You need humility. Conceit. Kamalo mo conceit? I-exaggerate ang imuhang importance. Importante ka. Ang matag-usa diri, importante mo na ingon sa pastor ba, importante tang tanan. Pero magpagpa-importante na jud ka, muna conceit na siya. No? Kanang exaggerate gid ako gyud pinaka-importante diri. Ang pastor, pinaka-importante ako, pinaka-importante diri. Na di magwali kung wala. Conceit. Exaggeration of your importance. Mga Apostle Paul replaces selfishness with humility. Ingon niya, count others more significant than yours. Kung importante ka, count ang uban na mas importante sa imuha. And this does not mean, wa nagpasabot nga, mas capable sila nga mubuhat, anak nga butang. No. Mas capable ka, anak, buhat pasabot, it means willingly placing their needs above or ahead sa imuhang mga preferences. That's how Apostle Paul told us. In verse 4, ingon pagid niya, look not only to your own interest, but also to the interest of others. But pasabot ang Ginoo, gitawag kita nga mga believers, nga mahimong katawhan who notice the burdens, who notice the needs, who notice
the joys of those around them. Dili lang ang atua. Ingon ana ang gibuhat ni Apostle Paul, gi-remind kita. Now, our Lord Jesus Christ look upon sinners with compassion. Kay kung dili pa, wa gid siya ni baba diri oy. You know? He welcomed the weary. He touched the leper. Mga self-righteous, nga nung maning nag-ayo-ayo man siya. Nakipag-istorya man siya sa mga makasasala. He fed the hungry, panggutom. He comforted the broken-hearted. His entire earthly ministry, gipakita gid niya ang self-giving love. Magiuna gid niya ang uban. And every act of service pointed toward the cross. Ang gibuhat ni Lord Jesus Christ. He is God. Pero He wants us to duol sa toa. Instead of kiana, gi-accuse ta, gusto niya nga mo duol ta sa iya. Just like a mature tree. Yeah? Ang mature tree. Remember na ko dito sa payaw tong una, magbaktas mi, naga-look forward gid mi atong dako nga kahoy didto. Baktas mi udtong tutok kay mauli gikan og eskwelahan. Magdagan didto kay pag-abot ato magpahulay makaginhawa kay paskang inita ang shade sa tree. Okay? Now, ang shade sa tree, wala siya nag-enjoy og his own shade. Tama no? Ang katong mga nagsilong mo'y nag-enjoy sa yaha. A humble believer become a source of that shade. A humble believer. Wala na nato ginahuna una naaman no ang pagkinahanglan, pero ang pagkinahanglan sa uban atong ginahuna-huna. Kindness, service na mo bless gyud sa ubang katawhan. Now, mga pangutanon nato karon nga week, kinsa kaya pwede na ko encourage? Muna akong gi-share gahapon diri. Na-miss na ko itong opportunity nga mo encourage. Katupad na nako, nag-istorya na mi. Di ko tungod kay nagdali-dali ko na ako ginahuna-huna nga mga trabaho o sunduon ng akong anak. Istorya lang ko kadali. Without encouragement, casual. Adto na yun. And then pagkagabi nag-post nga kato, frustrated kay siya. I miss that. Sayang, Lord. How can I encourage? Where can I serve without expecting recognition? Because humility becomes visible through ordinary acts of love. Muna siya. Like our Lord Jesus Christ, ginagmay lang, even ang top di mo dira, sa inyong eskwelahan, sa inyong trabaho, even a simple prayer nga i-offer ni mo dira. It's an act of humility before God. Number 2, humility follows the mind of Christ. The mind of Christ. Verse 5 to 8, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Now, our Lord Jesus Christ, Jesus willingly humbled Himself to accomplish our salvation. Muna akong giingon ganina sa inyo, if we have the same mind, mong ingon gud ni Jesus Christ, have this same mind, nga naman, ano siya, which is yours in Christ, but pasabot na ana sa tua, because we live in one Spirit, the Holy Spirit is in us. Paul says, have this mind among yourself. Mo nga ang kita, nga mga katawhan sa Diyos, ginatawag kita to think like our Lord Jesus Christ. And verse 6 to 8, gidescribe niya ang motong gingon ganina, ang
ang downward path of our Lord Jesus Christ. He existed from God. He is God by nature. He possessed full deity. Gamhanan siya. He did not cling sa iyang privileges. And then, He emptied Himself by taking a form of a servant rather than a king. And then, He became fully human. Pababa pa jud, He entered the fallen world. He experienced hunger, fatigue, rejection, mock, sorrow, suffering. Muna ang giagian sa tong Ginoo. Pababa, no? Pababa. And iyang humility reach ang pinaka-greatest expression sa iyang humility at the cross. At the cross. Ang crucifixion ning soon, isa mo na ang pinakaulaw nga kamatayon sa Roman world. And pag yung kag-Roman world mo na ang pinaka-powerful nga nasod tung panahuna. And kung mabatay ka gikan sa Roman Empire, sa kabubuton sa Roman, crucifixion, ikaw ang pinakaulaw, shameful, ulaw kay na nga kamatayon. Pero sa gibuhat ni Lord Jesus willingly endured it. Kay tungod, He came to save His people, you and me. Ikaw nga nagdawat kaniya, timan ka na. Mauna katong ginawali din ni Pastor Jong, no? Kinahanglan natong masabtan, unsa kabugat ang atong sala. Unsa ta, paguman ni ani kung wala kitay Ginoo, wala si Jesus sa tua. Subject ta sa kapungod sa Ginoo, wa tay hope. But because of His humility, He endured. Aron luwason ta. Disod na. Oy, di ba? I am willing to encourage you, but to die for you, it's hard. No? Muna ingon sa pastor nga, pag mubisita siya sa balay, unya naday threat niya, naday mamusil, mo excuse gid siya, oy. Amura po dako, oy. Excuse ko, Lord, wa ko itraso. Gawas lang sa ko. I'm not willing to die for these people. Adlok ta. For our Lord, He endured it. Dili lang diretso nga kamatayon. Kana ging gipakiulawan jud ba? Gimak jud. Gisagit-sagitan, gilabay-labayan, gikulata, gidunggab. That's hard. Now, every step nga si Lord Jesus Christ nagbaktas padulong sa Kalbaryo, demonstrate niya yung gugma kanato. During that time, wala patano, pero He was thinking of you. He was thinking of you karon 2,000 years ago, kabalo siya, nga ikaw mudawat kaniya, mo nga endured that humility. Because of humility, He humbled Himself. Kay, yung sa Bible, fall short ta. We could never save ourselves. Dili nato maluwas ang atong kaugalingon. Ang iyang pagtuman sa amahan, gisecure niya nga to ang kuan ba pagkamatarong. Mga kung atubang ta karon sa Ginoo, we are righteous before Him, not because of your goodness, of your good deeds, because God died for us. He cleansed us. Sa pagdawat nimo sa iyaha, grabe ang ibuhat sa Ginoo, gisecure gid ta. Nga magkinaunsa man karon, you are 100% righteous through Christ our Lord. And because sa iyahang death na ay hustisya, mo nga napasaylo kita sa itong mga sala. And because sa iyang resurrection, secured atong eternal life. Nga buhi gid ay tinuod jud ang atong buhi nga Dios. Mo nga sige kog ingong buhi nga Dios kay ganati matuod that God, that Jesus, our Christ, our Lord is God. He defeated death. Mo biya natong kadlukan. Tama? Kadlukan na ito kamatayon. And after this, mo nga ang tao, sige yung paningkamot o ginbento, unsaon mo mutaas ang kinabuhi. Nga naman, we are afraid of death. Dawata na igsuon. Di ka gusto mamatay. And after this, laglag ka dito sa impyerno if you don't have Christ. Inguna na siya. Anong naluwas ta? Humility of our Lord
Jesus Christ. The cross reveals both holiness of God ug ang iyang gugma sa atoa. Mao bitaw nga mas ganahan gid ta atong leader nga maadto gyud sa kuan palibot, no? Siya jud ang mutabang. Tan-awon jud niya, surveyon jud niya. Tan-awon jud niya unsay kahimtang jud. Di ba? Maski pag unsaon nimog daot anang tao. Di jud na higugmaon jud na sa tanang tao. Kay ngano man nakita nila naninibaba na siya siyang trono. And Jesus himself did far more than that. No? He is the God. He came here. Nibaba jud siya. Hinay man ta. Manang ginahingon nila, hinay ta og hinay tag comprehension, hinay ta og feelings, hinay tang tanan. Mo gani pride will tell you how kay ka. Ana ang pride. Pero in the lens of God, we are nothing. Nothing. Wa tay kahambog. Mo nga our Lord Jesus Christ came down. Wala sa hari, but servant. Grabe ang ibuhat ni Lord. He came. Iana siya diri. Mo nga He left the glory of heaven. May na lang kay dili ako ang Ginoo, kay ako ang Ginoo na laglag yun mong tanan. Nagkapikapir ako dito sa langit. Ano gananan ako? Oy, mga pulos. Kalami sa kape sa langit. Hala, may pulos. Nga naragi ko dito ba? May na lang dili ako. May na lang si Jesus. And He came here. He left the glory in heaven to rescue sinners. Ikaw ug ako destined for eternal judgment. Ang judgment ba dili biya mamatay na dayon ka, no? Wala na mong consciousness, eternal judgment. Bunga mag-eternal, mas kung saan, gusto na ka mamatay. Kung sa Bible, gusto na ka mamatay, gusto na mawala tanan. Pero dili jud, eternal judgment na siya. Okay? Tibuok, hangtod-sangtod, mag-antos jud ta. Pero giunahuna ni Lord, I can save you. He rescued us. Mo nga, ingon ni C.S. Lewis, the Son of God became the Son of Man so that the sons of men might become the sons of God. Amen? Ingnay mong katupad, anak ka sa buhi nga Diyos. No? Anak ka sa Ginoo. Anak ka sa Ginoo. Humility begins with surrender. You surrender, that's an act of humility. Mo gani nga pagdawat na to kay Lord, nasabtan na to ba? Lord, I surrender. Humility. Dili jud ka makadawat kang Lord kung dili ka mo paubos. No? Dili ka mo surrender. And then kung nadawat na nimo si Lord, di nimo ma-feel ang fulfillment unless you surrender. No? Humility. Now, following our Lord Jesus Christ means surrendering ato ang personal rights. Anak ko gahapon sila ha, no, among iskutan din. Unsay pinakalisod nga kanang pinakalisod magpaubos. Nayuban pag ana tong minsan no, kanang lisod kung tan-aw nimo si kung sa imong kaugalingon dili ka sa to, dili ka abi nimog tama ka. Di ba? Di ba, lisod magpaubos kung abi nimog tama. Pero napagi mas lisod. Mas lisod magpaubos kung kabalo jud ka nga tama jud ka. Lisod kini paubos no? Pero kanang abi nimo napay porsyento nga murag para lang si muha. Pero kanang 100% nga tama jud ka, lisod na magpaubos na oy. No? Mong ingon dire, following Christ. Mo na siya gigsuon. Ang pag-follow kang Jesus Christ means surrendering even your personal rights. Personal recognition and personal comfort whenever obedience to God requires it.
Number 3. Humility leads to exaltation of Christ. 29 and 9 to 11. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. God exalts His Son, and every believer gladly exalt our Lord Jesus Christ today. Because Jesus Christ humbled Himself, no? Klaro kayo din, no? Our God, the God the Father, highly exalted Him. Kipataas siya. The Father gave Him the name above every name. Ingon niya dire, one day, every knee will bow. Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Some will bow with joyful worship. Others will bow in final judgment. Every person will acknowledge our Lord Jesus Christ as supreme authority, walay excuse. And don't you know what? Ang history naga-move toward anang event. Wata nagapaatras dira, nagapadulong ta dira ng event mong ang time nato nagapaduol matag adlaw nagaduol ta dirang kana ng event that everyone will bow down and confess that our Lord Jesus is the Lord God Almighty. Our Lord Jesus Christ exaltation confirms nang ihang sacrifice was accepted. Ang pagpaubos niya ba mo gito'y pamaagi sa Ginoo. His resurrection declares victory. His ascension declares victory over death. His reign guarantees the future of His church. His return will complete His kingdom. Ingon ana gyud siya. Mga igsoon, while naapata diri sa kalibutan, while waiting for that time, through humility in Christ, exalt Him. Exalt Him. Worship Him. Kaya gawin naman na. Ti matuod ka na siyang that you surrender. Siya ha. Exalt Him. Kay walay laing makatubag sa pag-ampo na to, siya lamang. Walay nag-hold sa imong future in tawon. Future sa imong anak, future sa matag-usa, siya lamang. Mga He deserves all our worship. Mga as of now, karon I encourage you, magagmay nga butang, magagmay nga act of service, that will exalt our Lord Jesus Christ. Maski pag dili ikaw nagtindog diri, dili ikaw nagwali diri, a simple act of service, a simple act, even sa imong pag-pray lang a little sa imong katupad or sa imong kaigsuunan, that exalts our Lord. Even sa pag-arrange lang sa bangko diri, or even sa pagpunit nimo basura dira nga nakita nimo, that exalts our Lord Jesus Christ. May nga ingon ni Alistair Begg, a retired pastor, ingon niya, there is no one who is insignificant in the purpose of God. Wala insignificant diri. Mga kadasig, as Christian, our greatest ambition is for Jesus to receive the glory and honor. Mga nagampo kita yung una na, to you alone the glory, Lord. Walay ako. That's an act of humility. Pagpaubos. Our greatest ambition is for Jesus to receive the glory. Our greatest ambition is our homes should exalt Christ. Our work, kung asa ta nagtrabaho, should exalt Christ. Our worship should exalt Christ. Our conversation, maski kinsa ka, asa ka, kinsa mga tawhanan na, should exalt Christ. Our lives atong kinabuhi should point people to the Savior who humbled Himself for us. Church, as we come to end of this passage, Paul leaves us with more than an example to admire.
Gidalata niya face to face with the Lord. Mga ingon ko sa inyo, wala siya nakatag og technique. No? Dayon, gidalata niya dito kang Lord Jesus Christ. And when we look at Christ's humility, makita day nato ba, ma-realize na grabe, fall short yun ko, no? Kaya hambugiro, magkay ko, eh. No? Ay. Itong missionary, ngayon, adto sa pastor's conference. Unya, ang topic kay humility, servanthood. Iingon si missionary, kinsa may humble diri. Duga na nagtaas nga pastor, suda to ano? Humble, pataas. Lisod i-admit nga humble. Let others see that you are humble. I mean, kita na, no? When we reflect on Christ's humility, makita na to that we really fall short. Pag may untag humility. There are moments when pride speaks louder kaysa sa atong pagigugma. There are times when we seek recognition instead of serving quietly. There are occasions when we defend our own interests instead considering the needs of others. And God's Word exposes our hearts. Dili lang kamo, even ako. God's Word exposes our hearts. But it also points us to our Savior, our Lord. The good news of the gospel is that our Lord Jesus Christ accomplished ang dili nato ma-accomplish. Especially ang pagpaubos, He lived perfectly humbled life. Mga after niya, pagka-send, He lived us with the Holy Spirit. Aron able ta magkinabuhi nga pwede ta magkinabuhi as humble people. Every word, every thought, every action, perfectly pleased sa Amahan. Grabe ang pagkinabuhi ni Jesus Christ diri. Wala lang niya gigukod ang iyang himaya para siya ma-recognize. He always sought the Father's glory. He always loved perfectly. He always obeyed perfectly. And that perfect obedience led Him to the cross. Nakabalo ba si Lord Jesus Christ kung sa'y mahitabo siya because He's still all-knowing. No? Di ba, no? Disod. May nalang yun, kay dili ta all-knowing. Kaya kung kabalo taon, giunsaon ta, pakanusa ta mamatay, alisuda na eh. Di ba? As much as possible, we mangitag-itag pamaagi, di ta padulong dira. Pero natakda na gid na siya igsuon. After this, unya, maadto ko dito sa akong barkada, magbisita kay si uncle, pastor, matay pod. Takda na ng panahon na. At Calvary, Jesus carried the punishment for proud sinners. Ako, isa ko dito. Proud sinner. The one who deserved the highest honor accepted the deepest humiliation recorded sa history sa kalibutan. Namatay sa cross, nga waysa. Grabe kaulaw na. Kalisod, ana. The King, our Lord Jesus Christ, wore a crown made by thorns. Pagka-humiliating. The Creator was nailed on the cross by His own creations. Kung naapa siguro ta dito, apil ta dito. The sinless one bore judgment that belonged to us para ginunda to sa tua. His death secured forgiveness. His resurrection declared His victory over sin and death. His exaltation assures us that His work, redemption, is complete. Because Christ humbled Himself for us, we can now humble ourselves because of the Holy Spirit nga gihatag niya sa tua. Humility does not begin by trying harder. Humility begins by looking to Christ. Dili lang karon, longer. Longer kay Lord Jesus Christ. And the more we see His greatness, mao nga magtanaw ta kang Jesus ba? The more we see His greatness, the more makita nato nga wa gid ta ikahambog. Smaller our pride becomes. Mga wala kita lang example. Na as you read the Word of God, don't look for yourself. That's pride. Look for our Lord Jesus Christ.
Look for Him. The more we understand ang iyang grasya, the more willing we become to serve. Mo gani atong pagserbisyo diri, grasya ni. No? Pribilehiyo ka ni. We don't deserve to serve. No? Our living God. Ulaw magayta mag-serve kang basti, mayor. Kung na lang creator of all things. It's a privilege that you are here. And the more you see the grace and you understand ang grasya sa Ginoo sa mga, you're willing to really serve. Apasun jud nimo na gusto jud ka mo serve even in a simple way. And the more we treasure ang iyang glory, the less we seek our own. Imagine standing at the foot of the cross. Tan-awon nato dira. There's no room sa paghinambog. Watay kahambog. Every believer stands on the same ground. Kitang tanan diri, saved by grace. Dili tungod kay maayo ta, giluwas kita, gipasaylo kita through our Lord Jesus Christ, accepted because of His righteousness, and every blessing that we possess, dili na gikan sa tuang pagpaningkamot, gikan na sa iyaha. Mga watay angay nga ikahambog. Kung sa estado nimo sa imong kinabuhi karon, always acknowledge nga gikan na sa iyaha. That truth, tungod ana, kung masabtan nato na muproduce kina og pasalamaton nga kasing og pagpaubos nga kinabuhi, knowing na grasya gid niyang tanan. Grasya niya na. And Paul ends this passage by lifting our eyes beyond today. Saying gingon, there is coming a day, balik na pud nako, no? That every knee will bow. Wala gingon dito some knee will bow. Pati ikaw nga kulang og pagtuo, bow jud ka before the Lord. Katong mumak, katong easy lang kay ngimong na di ko mutuo sa iya. Di ko ganahan. Kita nimo na sa labi na social media, magsakit yung dugan ng anak niyo, ang mga tao ba? Labi na those people who have the privilege nga naa sila murarag komportable ra silang kinabuhi. Wala ko gatuo. Those people, including those people, every knee will bow. Every knee will bow. Kings will bow. Presidents will bow. Rulers will bow. Wealthy people will bow. Even poor will bow. The educated and non-educated will bow. Mubaw gyud dira tubangan niya. Every nation, every language, every generation, every person was ever lived, stand before our Lord Jesus Christ. Some will bow with great joy, sama sa kong gingon. Hopefully kitang tanan, with great joy. We bow with great joy. Amen? Amen. If you believe our Lord Jesus Christ, if you receive Him, bow with joy, humanang pag-antos. Indot kayang pagbalik ni Lord. We are not those people that will bow in judgment because they rejected Him as Lord. Mga ingon ni, itong ginawali din ni Pastor Jong, dili na grasya ang pagbalik diri, no? Dili na ma-extend ang grasya. Ano siya? Judgment. What night time? Judgment na. Ug nindot pagig kaayo, on that day, wala na'y debate. Wala na'y debate about who Jesus is. Katong mga nag-doubt, katong gusto mo reject ang Christ, wala na'y debate. Na si Jesus, ingon gani dito, maski katong wala nagto, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, the glory of God the Father. We do not wait until the future day to honor Him. Mga kita nga nagtuo kaniya as church, honor Him right now. No, honor Him right now. We bow before Him today. We acknowledge Him. We confess Him today. We worship Him today. We serve Him today. Nagapadayon kita, we gladly surrender every area sa tong kinabuhi.
nagahangyo na ang hari mo dumala sa tua. The King of Kings mo dumala sa tua. And lead us to humble lives. So as believers, as church, let us leave this place asking God to form the mind of Christ within us. Mga may our homes. Ayan po nato no, atong balay na display of humility. Ang atoang workplace na display of humility. Ang atoang marriages mo display of humility. Atong eskwelahan, yung mga young people diri, display humility. Ano siya? Display. And may our church become known as people who gladly serve because our Savior first served us. Nag-serve sa tua. May people sa community see our kindness and discover Christ. May they hear ang ato ang pulong, nagikan gyud sa pulong sa Ginoo. May they observe our lives. Makita niya itong mga atong kinabuhi nga maghatag gayud og himaya dira sa tong buhi nga Dios. And when our lives come to an end, may it never be said that we made much of ourselves. Nindot yun na nga maingon sila nga gabi ang pagtuo sa Ginoo. Faith. Maski niagi o kalisod, serbisyo gyapon sa Ginoo. May it always be said that our greatest desire was to make Jesus our Lord, make much of Jesus Christ our Lord. Nahimo gyud kitang reflection ni Lord ba? Di man perfectly, but makita nila that we don't need to be perfect before God because He made us perfect already. Our Lord Jesus Christ, makita nila na ang atong example is our Lord Jesus Christ. The Jesus here in the Bible. Jesus of Nazareth. King of Kings. The Lord of Lord. Nga makita gid nila nga wala gid tay laing giuna sa tong kinabuhi diri, gi-priority gid nato ang Ginoo maski pa sa kalisdanan or sa kin magkinaunsa. Kabalo ang community, kabalo ang mga katawan, kabalo ang tao sa workplace nato kung kinsa tong ginauna. That's why I encourage you. Philippians 2 calls us to lift our eyes to Jesus. Ang iyang humility nag-change sa history. Ang iyang obedience accomplished redemption. His resurrection secured our hope. Mga pagpaubos, mugrogid siya when we remember kung asa gikan si Jesus Christ. Why He came, what He accomplished, and where He reigns today. Mga kaigsunan nako sa pagtuo, the Christian life becomes beautiful when Christ receives the highest place in our hearts. Muna itong kanta ganina, fill my heart, Lord. Fill my heart. As we become more like Him, the world sees the transformation sa gospel nga atong ginapakita sa ilaha. Mga challenge you this week, no? Mo gini atong i-asa tong kaugalingon. Am I serving others with the attitude of Christ? Where is God calling me to choose humility over personal recognition? And does my life direct people's attention to Jesus or to myself? May the Lord give us the mind of Christ. Amen? Pagpaubos. The heart of a servant and lives kinabuhi nga naga-exalt gayud sa tuang buhi nga Dios who humbled Himself para kita maluwas. Amen? Let's bow down our heads. Ama namo nga nasa langit, kami pasalamat sa imong pulong karon nga ning deal labi na sa pinaka-danger nga attitude nga among pagabuhaton, Lord, ang pride. Salamat, Amahan, sa example nga gipakita ni Lord. Tabangi kami nga magkinabuhi nga with humility. Dili humility, Lord, na in accordance sa amo ang pamaagi, but humility nga gipakita ni Jesus Christ.
Amahan, tabangi kami nga isik ang interest sa uban kaysa sa mua. Lord, erase any self-ambition or conceit nga nagatubo sa mga hunag kasing-kasing nga mo pugong amahan sa pag-minister effectively and faithfully sa mga katawhan. Busa amahan, sugdi kani sa mong tag sa nga kasing-kasing. And continue to protect our families, marriages, Lord. Relationships, friendships, amahan. Nga kani Ginoo ma-establish gayud ang pagpaubos, humility of Christ sa mua. And let it be, Lord, nga mahimo gayud kang reflection sa imong, mahimo kami nga imong reflection sa imong glory. Ug Lord, mabuhat lang namo na kung kami amahan nami ana nga kinaiya pagpaubos. Lord, salamat sa imong pulong nga mag-remind sa mua the pattern sa pagkinabuhi diri sa kalibutan as believers of Christ. We surrender everything to you, Lord, and we believe that you will work in us and through us. Establish humility in our hearts. Allow us, Lord, to apply it. In the name of our Lord Jesus Christ, we humbly pray. Amen and amen.